hormati dan ulun muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah majelis taklim yang insyaallah kita pada saat ini diberkati, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita pada saat ini telah menikmati suasana awal Rajab. Jadi malam ini masuk sudah Rajab, di mana baginda Rasulullah SAW kita memberikan kabar tentang Rajab dulu lah. Kata Rasulullah SAW, in aratum aisyah syuhada wa mautu syuhada ar-rahah indal maut. Hendaklah ujar Nabi, aku menyampaikan dengan kalian hidup bahagia dan di saat waktu menjelang kematian kita tenang. Minal atas, tenang daripada kehausan, kita tidak akan kehausan. Dan kemudian wan najata minasyaitan, dan selamat dari gangguan syaitan, huru-hara syaitan. Kemudian wa yakhruju ma'al iman, dan keluar roh kita beserta iman, yang berarti mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jawabannya, fahtarimu hadhihi syuhur kuliha bikasrati siyam, maka hormatilah, muliakanlah dan agungkanlah bulan Rajab. Jadi cara pengagungan yang paling prinsipil adalah bikasrati siyam, dengan memperbanyak puasa. Dan perbanyak puasa. Kemudian wan nada masalah paminal asam. Kemudian cara penghormatan yang kedua, kita bertobat, kemudian menyesal terhadap tingkah salah kita yang telah lewat, dan ucapan astaghfirullahalazim, kita memohon ampun kepada Allah. Dan ada istighfar Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, itu 70 kali pagi, 70 pagi sore. Itu aman daging dan tulang kita dari api neraka. Kemudian yang ketiga, cara penghormatan yang ketiga, wa zakaral anam, dan kita berzikir, kemudian merenung di tengah malam, kemudian usahakan dengan menitiskan air mata. Ini adalah bulan Rajab, bulan ampunan. Nabi berpesan kepada kita, wahai umatku, anibu ila rabbikum, mendekatlah diri kepada Allah, yang jauh-jauh mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wastaghfiru min dzunubikum, dan yang kedua pesan Rasulullah, mohon ampunlah atas dosa kalian. Dan yang terakhir, wajtanibul ma'asi fi syahril haram, dan hindarkanlah maksiat khususnya di bulan Rajab, apapun bentuk kemaksiatan. Jadi ini sekadar pesan Rajab. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam pengajian halaman 100 di bawah i'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Syekh Abdus Samad Al-Qalimbani rahimahullahu taala qala, di dalam kurung baris ke 6 di bawah, dan hukum yang afdal itu yaitu dinamakan hukum wara. Jadi hukum yang afdal itu dinamakan hukum wara. Wara itu ada 4 saudara. Wara itu artinya apik, teliti, hati-hati, waspada. Apik bermemakan, apik berpakaian, apik berbicara. Jadi hukum yang afdal itu yaitu dinamakan hukum wara, wara yang batin. Jadi sebelum kita memakan, tanyai dulu di hati, Allah redakah kadakah terhadap apa yang kita makan.
yaitulah yang diamalkan oleh segala orang sufi, orang tasawuf. Jadi orang tasawuf ini urusan batin, urusan hati. Kalah orang fuqaha, orang zahir. Orang zahir itu orang syariat. Ada sufi ini orang batin. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali, "I'lam annama huwal aslu fi hadzal babi syai'ani ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu wa sani hukmul wara'i wa haqiqatuhu fa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman zahirahu salahun la yus'alu illa an tayaqana annahu ghasabun aw haramun bi'ainihi wa hukmul wara alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta tabahasa anhu ghayatal bahsi wa tastaqfiya ghayatal istiqsa'i annahu la syubhata fihi bihalin wa ila faradduhu." Ini kata Imam Ghazali. Makanya masalah halal haram ini rumit. Jadi ujian Imam Ghazali, ketahuilah olehmu hai orang yang menuntut ilmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahwasanya asal pada bab ini, itu bab halal haram nih lah, yakni pada bicara bab halal dan haram ini, yaitu dua perkara. Pertama, hukum syara dan zahirnya. Jadi hukum syara dan zahirnya ini orang-orang awam, orang fikih, bukan syariat. Dan kedua, hukum wara. Ini tasawuf punya hukum wara, artinya apik. Wara termasuk amal batin. Wara, zuhud, redha, mahabbah. Dan hakikatnya, hakikat wara, yakni hakikat syara dan batinnya. Maka hukum syara itu bahwa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seseorang yang zahirnya itu saleh. Itu kalau orang syara, orang syariat, orang fuqaha, kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, barang maupun uang, kalau kita perhatikan orang yang memberikan itu saleh, orangnya penyembahyang, orangnya takwa, orangnya mau aja ke masjid, mau aja ke majelis taklim, itu nama memberi itulah. Jadi, dan tiada ditanyai, jadi jangan ditanyai di mana engkau dapat, itu jangan ditanyai. Bila orangnya sudah saleh, zahirnya saleh, kemudian orangnya takwa saja, orangnya ke masjid saja, bila ini memberi, itu halal sudah. Halal, jangan ditanyai lagi. Melainkan jika yakin bahwasanya harta itu dapat daripada rampasan, barang gasap, harta gasap, barang haram. Yakin kita, meskipun dia saleh, tapi kalau pekerjaannya merenten, meskipun dia ke masjid, tapi kalau gawiannya berjudi, itu kan yakin bahwa gawiannya itu haram. Jika yakin bahwasanya harta itu dapat daripada rampasan atau nyata haramnya, baru ditolak, baru ditanyai, di mana dapatnya pian harta nih. Itu kalau yakin. Nah, kalau yakin
bahwa ada hartanya itu ghasab, hartanya itu rampasan atau riba, baru kita tolak. Tapi kalau kita ada yakin, terima saja, terima aja. Karena ini masalah akar akar pondasi ibadah. Kemudian masuk barang yang haram, kulullah min nabata minal haram famaqadahu finar. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, maka tempat yang layak adalah neraka. Ini menjadi darah daging, menjadi darah daging dan disuap dan dimakan. Jangan engkau ambil akan sesuatu daripada seseorang hingga diperiksa. Oh, di hukum wara ya. Dan hukum wara itu bahwa jangan engkau ambil akan sesuatu daripada seseorang hingga diperiksa daripadanya, sehingga periksa betul-betul dan habiskan periksa itu sehabis-habisnya, sehabis-habis periksa. Nah, akan bahwasanya akan sesuatu itu tiada syubhat. Kita paham bila udah wara hukumnya, orangnya itu wara, apik, teliti, kada sembarang, maka bila ada orang mengasihkan terhadap kita barang atau uang atau makanan, maka orang wara disuruh memeriksa. Jadi diperiksa sampai sehabis-habis periksa, sehingga nyatalah bahwa barang itu lepas daripada syubhat. Lepas daripada syubhat baru diambil. Ini orang wara, orang apik. Di wara itu ada wara awam, wara solehin, wara muttaqin, wara siddiqin. 4 macam tingkat wara. Jadi disuruh periksa, betul-betul diperiksa dan sampai betul-betul nyata bahwa itu lepas daripada syubhat. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam marra bi maqbaratin, pernah melewati komplek pekuburan. Kemudian nada munadin ahlal qabr, lalu berteriaklah penghuni kubur itu meminta lawan Nabi Isa supaya dihidupkan. Lalu bangkitlah dengan izin Allah orang yang di dalam kubur itu. Kemudian ditanyai oleh Nabi Isa, man anta, siapa ikam? Lalu kata orang penghuni kubur, ana hamilun linnas hatabah. Bahasa kitanya lah, aku dulu waktu hidup supir pengangkut kayu bakar, supir pengangkut kayu bakar manusia. Jadi itu profesinya waktu hidup
aku dulu waktu hidup menjadi supir pengangkut kayu bakar manusia. Nah, tiba-tiba waktu aku menyupir, kemudian aku ada mengambil kayu untuk mencungkil sisa makanan di gigi, mencungkil sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Jadi ya paling-paling kayak bilah korek lah, aku patah kayu orang tuh, kemudian kupakai untuk mencungkil gigi sisa makanan. Lalu aku tidak minta redha kepada yang punya kayu, kada minta halal kepada yang punya kayu. Itu halus benar kayunya, cuma yang namanya diurang, tetap kita minta halal. Lalu ujar penghuni kubur tadi, aku disiksa Allah mundu mutu, sejak aku mulai mati sampai sekarang aku disiksa terus karena tidak mengembalikan yang kupatah gitu. Ini etibar. Jadi etibar itu itulah kebenaran ayat may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal jahat meskipun seperti atom kecilnya, halusnya, pasti akan nampak. Itulah tingkatan-tingkatan orang wara. Jadi kalau orang wara yang mematah kayu untuk menyungkil gigi tidak dikembalikan pada yang punya, itu nampak. Dan ujar penghuni kubur tadi, aku munzu mutu, di saat waktu aku meninggal sampai sekarang aku disiksa Allah terus. Lalu didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam, akhirnya dipertemukan kepada orang yang punya kayu bakar. Kemudian ada cerita lagi lah. Ada seorang polisi di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel berangkat ke tepi pantai, kemudian ada melihat pemuda memancing. Dan kemudian setelah itu dapat ikannya. Kemudian si polisi ini hendak merampas, mengambil. Akhirnya tidak mengasihkan orang yang memancing tadi, kada mengasihkan ikannya kepada polisi tadi. Lalu akhirnya hendak ditukarinya, kada mau juga, dipukulnya lawan gada. Dipukulnya lawan cambuk, cemati, kemudian diambilnya ikannya. Nah, kemudian setelah itu dibawanya lari ikan itu, ternyata ikan itu menggigit ibu jari si polisi tadi. Nah, kemudian setelah itu karena ini berkat doanya yang dizalimi, doanya kabul, akhirnya untuk menyembuhkan gigitan ikan sampai-sampai mencari tabib dokter yang ahli. Lalu saran dokter, ini harus dipotong, ibu jari ini harus dipotong. Lalu dipotonglah ibu jari ini, dan kemudian setelah itu menular sampai ke buku tangan, telapak tangan. Akhirnya dipotong lagi tangannya, lalu akhirnya menular sampai ke siku. Ini doa orang zalim, doa orang yang dizalimi lah, kabul. Kemudian dipotong lagi sikunya, akhirnya sampai ke pundak, dipotong lagi pundaknya. Lalu ada orang datang bilang, bertanya kenapa sebabnya sampai terjadi demikian. Lalu dikisahkan ya peristiwanya, kronologinya. Seandainya kamu dulu minta halal,
minta halal, minta redha kepada yang punya ikan, niscaya tangan kamu tidak akan putus. Lalu disuruhnya berangkatlah mencari nang sudah nang kada bertangan lagi nih. Berangkat mencari nang tukang pancing nih. Akhirnya Allah mempertemukan. Jadi mempertemukan langsung bersungkam sujud kepada orang yang memancing tadi. Lalu wahai Tuanku, aku minta halal, minta redha. Lalu karena sudah lawas kan, kada pinandu lagi nang tukang pancing nih. Akhirnya man anta, siapa ikan? Aku adalah polisi yang memukul kepala ikan waktu ikan memancing dulu. Nah disitulah akhirnya orang nama mancing tadi memberikan maaf, memberikan redha dan halal. Lalu ditanya, demi Allah, kamu waktu mengambil ikan kamu berdoa kah dulu? Berdoa kau jadi polisi? Naam, aku berdoa. Allahumma wa huwa qawiyyun yaqwi. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, dia kuat, aku lemah. Dan aku akhirnya tidak berdaya untuk mengambil harta yang telah Engkau berikan kepadaku. Lalu akhirnya tolong tampakkan kebesaran-Mu ya Allah. Ini doanya orang yang dizalimi, kabul. Jadi akhirnya sembuhlah, kada menular lagi ke badannya. Ini cakanya kada minta maaf, habis awak. Nah itulah orang wara. Jadi orang wara ini memeriksa. Minggu dulu ulun kisahkan kan tentang masalah mamanya memberi susu kepada anaknya. Nah kemudian anaknya nak meminum, lalu teringat anaknya kada jadi, "Ma, susu ini di mana pian dapat?" Lalu ujian mamanya, "Ampun Pak Haji di ujung kampung tuh memberi." Ingat kenal pinandu dan Pak Haji, lalu anak meminum yang kedua, "Ma, sapinya di siapa?" Sapinya di siapa mak nang di Pak Haji ini? Uji sidin seorang. Ma minum nang ketiga mak kamana sidin malah lahakan sapinya. Jadi pacang memakan rumput di orang kada jadi. Ujian mamanya kada tahu nak mama kada tahu, lalu kada jadi minum. Ini waranya wara sedikit. Kita sudah dibatasi orang syariat, orang syara, orang fikih. Artinya bila orang itu sudah zahirnya saleh, takwa, ambil halal udah orang fikih. Jangan ditanyai lagi, kecuali yakin tentang keharamannya. Jadi orang wara dia sehabis pariksa akan bahwasanya akan sesuatu itu tiada syubhat. Syubhat itu tidak tahu hukumnya apakah halal apakah haram. Syubhat di dalamnya dengan segala halnya, dan jika tiada yang demikian itu maka engkau kembalikan akan dia. Bila kau memeriksa orang-orang wara, kembalikan. Jadi dulu bahari ada di Barabai, orang itu dulu berdagang kalimbuai itu lah, berdagang kalimbuai. Jadi habis sugih ampih penjual kalimbuai, nukar mobilnya banyak mobilnya, lalu menyumbang ke masjid, menyumbang ke masjid di daerah Pajukungan. Panitia masjid ini tahu nama nyumbang nih sugihnya tuh karena berjual kalimbuai bahari. Lalu si panitia ini menolak sumbangan wakaf dari orang yang sugih nang kalimbuai. Lalu ditanyai, kenapa pian tolak?
Ujarnya, aku tahu dulunya Suginya tuh menjual kalim buaya bahari, penjual keong. Lalu karena itu asal usulnya, berarti hartanya tidak halal, mempengaruhi ke masjid. Wa masjiduhum amiratun, dan masjid-masjid di akhir zaman itu megah mewah tapi kosong. Itu disembayangi kada nyaman. Itu ada di masjid di Barabai, Masjid Pejukungan, kada pernah menerima sumbangan orang. Masjid ini masjid kayu aja masih. Nah, kita batasi di sini. Kita membaca ratib hadat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bima syi'aka minna ya rabbana wa anna wa mulladzi kana minna
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح لله سيدنا وحبيبنا وشافينا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وتابعين ولبيته إلى الأحر سيدنا المهاجرين والأنصار من النساء وصلهم وقرائهم أن الله يولد الرجل بالجنة ويغسل مصابتهم ويضيق حسناتهم ويحفظ بهم وينفعنا بهم ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad al-Azim al-Fakir Muqaddam Muhammadin Alawi wa sallim wa quraihim wa asjami sayyidina Abi Alwi wa sallim wa quraihim anna yawmidul jambil wa yusal masabatihim wa yudhib wa hasanatihim wa yaqadid bijihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaihim barakatihim wa sararin wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dunya wal akhirah fid din wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قلب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن معلم بن محمد الحداد وسلم رحمه الله يولد درجات بالجنة ويقصر مصاباتهم ويوثق حسناتهم ويحزن بجيهم وينفعنا بهم ويعد عليهم من بركاتهم وسرهم وانوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لله وإكافة نعمة الله الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذي الخلق عليهم ومحمد آله هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا بيهم وشر الفتن والمحن والمسلم المعتزين من قريب أو بعيد ويرحي أشعارهم ويؤتر أمطارهم ويؤتي كل شيء منه ومنكم على سؤال على مرد الورس الله ويؤتى المتعارفين ويأتي لنا نبي الحسن وهو راض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد هذا ترس العبد ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوفيك نبيك ومنك ويزيك ويجيبك من كل شيطان مريض وجبار عنه وزيادة وجبك من شر كل شر على كل شيء قادر. اللهم أهدنا بالتقوى والاستقامة وأجعلنا من وجود الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما لم تبت له الظاهر وباطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. تقبل الله منكم.